लाइथांनाय 23 अक्टोबर सालमारियाव याकारजाखा 179 PGT ऑफर अब हाइकिनो लाइथांनाय 27 सेप्टेम्बर सालमारियाव याकारजाखा 256 डेट ऑफर फासलते 258 ऑफर इशू खलाइजाखा बेवगे 3612 साख्रिनि ऑफर याकारजाकनाय अब हाइकिनो सांग्रंसालनि कैबिनेट मीटिंगो ते 3108 फ्रौंgnai रिक्रूटमेंट ख्लाइनानि नाहारजाखा वानसुकमुं फासल सेक्रेटारिएट काइसा कक्थुम पान्डारिंगै अ साख्लाइमुं रिखा हास्तिनि रोंमन्त्री रतनलाल नाथ तालसानि बिसिंगो काइसानि यागुलो काइसा कताल सेबक तलांनानि वानसुकमुं ते प्रमोशन ख्लाइनानि वानसुकमुं नकारै ICDS हेल्पर ते आशा वर्कर रंनि सैलारि 15% बांग्रोनानि साक्थारमुं नाहारै काइसा कतर मारिना रोखाताबुंनि हास्ते हापां गामि ते सिटी आमसाइनि थानानो नायकलनानि बागै 6067 स्पेशल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट ख्लाइनानि वानसुकमुं नाहारका हास्ते कैबिनेट फाइनाय तालनि बिसिंगोनो ख्लाइजांनाय ब्रंनो रिक्रूटमेंट पुलिसनि आन्दार सामुं ख्लाइनाय बर' क्वालिफिकेशन टंनानि नांनाय क्लास 8 पास हास्तेनि दाल बिदाल थानाते पुलिस हेडक्वार्टर सामुं ख्लाइनाय बर' अब हाइकिनो हास्तेनि सोशल वेलफेयर ते सोशल एडुकेशन बेरेकनि बिसिंगो बाता मानाय रंनि रांमारि बांग्रेनानि वानसुकमुं नाहारका हास्ते कैबिनेट दाबाल ख्लाइजाका सोशल बातानि रांमारि अब हाइकिनो कताल ख्लाइयै 30,000 लुकुरंनो रोजाका सोशल बाता 1 अक्टोबर सालमारिनि सिमि ब्रंनि एकाउन्टआव हाबनाय 2000 रां आबनि बागै हास्ते हापांनि बिसिसाव रां बायनाय 72 करोड़ फासला सेक्रेटारिएट काइसा कक्थुम पान्डारिंगै हास्ते कैबिनेट नाहारजाकमानि वानसुकमुं रंनो सानानि थांगै हास्तेनि रोंमन्त्री रतनलाल नाथ साका लाइथांनाय 23 अक्टोबर सालमारियाव याकारजाखा 179 PGT ऑफर अब हाइकिनो लाइथांनाय 27 सेप्टेम्बर सालमारियाव याकारजाखा 256 डेट ऑफर फासलते 258 ऑफर इशू खलाइजाखा बेवगे 3612 साख्रिनि ऑफर याकारजाकनाय अब हाइकिनो सांग्रंसालनि कैबिनेट मीटिंगोते 3108 फ्रौंgnai रिक्रूटमेंट ख्लाइनानि नाहारजाखा वानसुकमुं हिनै আমরা চাকরি দিয়েছি 3447 জন 3447 3447 টিচার এবং উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে আমরা বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সহ লেকচারার সহ 1072 জন দিয়ে দিয়েছি আমরা 23 তারিখ আজকে থেকে 7 দিন আগে 179 জন পিজিটি অলরেডি অফার দিয়ে দিয়েছি সবাই রতে পৌঁছে গেছে বাই পোস্ট অফিস এছাড়া 27 তারিখ 256 জন টেট আমরা অফার দিয়ে দিয়েছি বাই পোস্ট অফিস আজকে অফার ইস্যু করেছি 258 জন এটাও পোস্ট অফিসে ড্রপ হয়ে গেছে এছাড়া আমরা আরো অফার দিচ্ছি 3108 আমার জানা মতে এত সংখ্যক টেট কোয়ালিফাইড অতীতে কোনো গভর্নমেন্ট এট এ টাইম দেয়নি শুধু এটা নয় আমরা গতবার যখন টেটের যারা কোয়ালিফাই করেছিল ওভারেজ আমাদের শর্টেজ বলে আমরা তাদেরকেও দিয়ে দিয়েছি কালকে মন্ত্রিসভা 3108 জনের অলরেডি অনুমোদন দিয়েছে আজকে টিআরবিটির কাছে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের এই যে 3108 এবং 258 এবং 256 মোট 3622 জনকে আমরা অফার শুরু করে দিয়েছি 27 তারিখ 256 জন আজকে 258 জন এবং পিজিটি 179 এটা টেট না পিজিটি 179 তাদেরকে অফার দিয়েছি এছাড়া এসটিজিটি আমরা 230 জনের জন্য টিআরবিটি কে বলেছি এটা টেট না টেট এবং এসটিজিটি এসটিপিজিটি অন্য জিনিস এটা আপনারা জানবেন টিআরবিটি পরীক্ষা নেয় কিন্তু টেট এবং এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি একটু পার্থক্য রয়েছে তো আমরা যে সংখ্যাটা বলবো যেমন এসটিজিটি 230 চেয়েছি ওরা 230ই দেবে যারা টপ করেছে তাদের দেবে আমি যদি 270 চাইতাম 270 দিত যদি কোয়ালিফাই থাকে যাই হোক এসটিজিটি আমরা 230 চেয়েছি তাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে যে কোনো দিন রেজাল্ট আউট হবে আমরা
স্পেশাল এডুকেটর, এটাও টিচার। টিআরবিটিকে বলছি আমাদের 200 জনকে দাও, আমরা স্পেশাল এডুকেটর চাই বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের জন্য। এটার পরীক্ষা হয় নাই। একাডেমিক কাউন্সিলর, এটাও টিচার, 100 জনকে চেয়েছি, পরীক্ষা হয় নাই। এর মধ্যে অক্টোবরে এই দুটো বিষয়েরই পরীক্ষা হয়ে যাবে। এবং 110 জন আরও পিজিটি পরীক্ষা হয়ে গেছে। 5-7 দিন 10 দিনের মধ্যে যে কোনো দিন রেজাল্ট হবে, তাদেরকে আমরা অফার দেবো। অর্থাৎ আমি যে সংখ্যাগুলি বলছি প্রায় 3622 প্লাস 179 প্লাস 230 প্লাস 200 প্লাস 100 প্লাস 110, এই বিরাট সংখ্যক অফার সব এই অক্টোবর মাসে সবার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এটা একটা গুড নিউজ। এবং আগেই বলেছি হায়ার এডুকেশনের জন্য আমরা 1072 জনকে নিয়েছি, আরও আমাদের পাইপলাইনে রয়েছে। Awa hikino koknum panda wahasni rung Mantri Rottonlal Nate Bosaka SDGT ni result ongkormani yagulo tlangjangni 230 sebok Bidyajyoti scheme ni bagai te 200 special educator tlangna ni bagai JRBT no rezaka dagimo aba hikino phainai salo tlangjangnai te 100 PGT phainai October talni bisingo jotoni nogo thangai soginai offer hinai Rajakor agulini simi Krishano Omit te pronomni koktum Chin Khorang Jotono no khulumka or samutani shalno rugai makun industry jewelers and other suppliers ni bakakte kha kahamte hamsak ma yafaro or samutani shalno rugai rizagi tongo 30% discount au kubuno or samutani shalno rugai making charge ni sakawo rizagi tongo 30% discount obani logi logi 50,000 paimungo rizagi tongo hamthok ma shokat 24 September 2022 salmarini simi 4th October 2022 jora tongnai offer obani bagai tele yawai dakti phaidi makun industry jewelers and other suppliers phalnogo Chini ni kuma makun industry jewelers and other suppliers proprietor Deepak Debnath Champaknagar Bazar Assam Agartala Road Salthang Tripura contact number 700565874 eva 70053175588